Tutasoma Mwanzo sura 3 verse ya kwanza hadi 6. Nisome tena. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti yote ya bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichuma matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Haleluya. Siku ya 3 tulikuwa tunasoma andiko hili. Neno kubwa ambalo tulikuwa tumejifunza siku ya 3 ni kutokutambua. Kutokutambua. Lakini nilikaza hasa, kiini ketu nilikaza kwamba kutokutambua namna ya kumshinda shetani, au kutojua namna ya kumshinda shetani. Tulikuwa tunaeleza habari hii ya Adamu na Hawa, jinsi walivyofikia mpaka kiwango wakaanguka. Nyoka alikuwa kiumbe cha karibu, jinsi tulivyosema, alikuwa kiumbe cha karibu hasa na Adamu na Hawa. Na kama kilikuwa kiumbe cha karibu, Biblia inasema nyoka akakuja karibu na Hawa, akamuuliza, hivi ndivyo Bwana Mungu alivyosema ya kwamba msile matunda ya bustani? Hawa alistahili kujibu, akajibu, hapana. Mungu alisema matunda yote tunaweza kula, lakini matunda ya mti ule wenye kuwa katikati ya bustani tusile wala tusiguse. Problemu yetu haiko kugusa, ndio sababu sikuingia kule. Mungu akasema nyoka akasema hapana. Mungu anajua. Mungu anajua. Sababu ya kuniambia hivi, anajua hivi, siku mtakula mtakuwa sawa na yeye, mtafumbuliwa macho na mtaanza kuona vitu vyote, mnajua vizuri na vibaya. Ni kusema nyoka akatia mashaka ndani ya Hawa. Hawa anapatwa na mashaka. Mungu alisema tusile tutakufa. Nyoka anasema tuli tutafumbuliwa macho, tutakuwa sawa na Mungu, kuona vizuri na vibaya. Tulisema hivi, sababu ya Adamu na Hawa kuanguka, kutokutambua sauti ya shetani, ni sababu nyoka kilikuwa kiumbe cha karibu sana na Adamu na Hawa. Kwa vile kilikuwa kiumbe cha karibu, abakujua sauti, baliona ni ya nyoka.
lakini maneno iliyokuwa ndani ya nyoka haikuwa ya nyoka tena. Shetani tayari alikuwa ametia maneno yake ndani ya nyoka, ndio sababu habakutambua. Haleluya. Tulisema hivi, hata leo hatuwezi kutambua. Rafiki yako anaweza kukushawishi, ni rafiki, anakuya na maneno ya butamu, lakini isiyolingana na mapenzi ya Mungu. Ujue yeye si rafiki tena, anakuwa chombo cha shetani. Haleluya. Tulitia mfano wa Bwana Yesu. Alimuona Petro. Petro alikiri akasema, wewe Kristo mwana wa Mungu. Baada ya kukiri, Yesu akasema, hii jina msiniite tena, mtaniita mpaka mtapata habari ya kwamba ninaenda Yerusalemu, ninateswa na bananiua, baada ya siku 3 tafufuka. Nikishafufuka sasa mwanze kuniita ili jina la Kristo. Petro pakuona hivi, chef bamtesi, bamuue, azikwe, afufuke, anamwambia haiko hivi. Sikia, haitakupata ile. Yesu alimwambia, wewe shetani, rudi nyuma yangu. Nikusema Petro alikuwa shetani? Hakuwa shetani. Maneno aliyoisema haikutoka kwa Mungu, ilitoka kwa shetani. Haleluya. Kwa hiyo katika sehemu hii tulisema tutaona njia 4. Njia 4 za sisi kumshinda nazo shetani. Somo yetu hasa tutajifunza njia 4 ya sisi wa Kristo kumshinda shetani. Njia ya kwanza tulisema usimupe shetani umakini wa kumsikiliza. Usimupe shetani mawazo yote na akili yako. Shetani yako naongea na wewe na wewe mkutikisa, lakini kweli hii maneno hii ni kweli. Ukishasikia hata ni rafiki yako, maneno anayoipeleka mbele yako, maneno anayoisema mbele yako haiendi sawa na maneno ya Mungu, umzuie. Ukisikiliza kwa muda mrefu utashiba. Baada ya kushiba italeta tatizo katika imani yako. Haleluya. Ndio sababu tulikuwa tunasema hivi, kuko njia 3 shetani anaongeaka na sie. Njia ya kwanza, shetani anaweza kuongea na wewe kupitia akili yako. Akili ni uwanja wa mapambano wa shetani. Shetani akitaka kuingia mu maisha yako ataanza akili. Njia ya pili ni watu, marafiki. Na njia ya 3 mazingira. Shetani anaweza kuharibu mazingira ya maisha yako. Anaharibu kila kitu chote ili aweze kukushinda. Sasa leo nataka tuone njia ya pili ya sisi kumshinda shetani. Njia ya pili ya sisi kumshinda shetani. Njia ya pili ni kumpinga shetani, kumupinga shetani. Nisome Yakobo sura yake ya 4. Yakobo sura 4 verse yake ya 7. Yakobo 4:7, Biblia inasema hivi: basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Haleluya. Kumpinga shetani naye
atakimbia. Kupinga. Lile neno kupinga ni kuwa na tabia ya kubisha. Yaani tuwe na tabia ya kumbisha shetani. Utaona mara zingine muko mkundi. Mule mkundi mwenyewe muko, lakini huyu ndugu ni mubishi sana, asiki yake hata ni mubishi sana. Ndiyo, tunapashwa kuwa babishi mbele ya shetani. Tuwe babishi, kumbisha. Unajua, tunapashwa kumbisha shetani sababu yeye siye rafiki yetu, ni adui. Usikubali kujisalimisha kwa adui. Shetani kama adui wetu hatupashwi kujisalimisha, yaani kujipeleka kwake na kuomba utuhurumie shetani. Hapana, tumbishe. Tumbishe. Sasa hauwezi kumbisha shetani kama hauna silaha. Haleluya. Unajua bale benye kupigana vita vya ulimwengu huu, majeshi ya dunia, utaona upande wa waasi wako na masilaha, upande wa serikali wako na masilaha. Kila mara unaona hawa wanajifunza masilaha ambao wale wa upande wa serikali wanakuwa nayo, bale nabo banajifunza masilaha yenye kuwa huko. Alafu kenye beko banatafuta ni ushindi. Haleluya. Ndio sababu kiroho hauwezi kumpinga shetani kama hauna silaha. Silaha, paka kuwa na silaha. Katika kumpinga shetani, silaha yetu ya kwanza ni ufahamu. Ufahamu, kujua. Kujua. Biblia inasema katika Hosea sura 4 verse ya 6 inasema hivi: watu wangu wanakufa, watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa kujua. Haleluya. Mtu mwenyewe hajui ni kipofu. Mtu mwenyewe hajui hana silaha. Mtu mwenyewe hajui hauwezi kumshinda shetani. Kwa kutaka umshinde shetani, paka uwe na silaha, yaani uwe na ufahamu. Ufahamu wa nini? Ufahamu wa maneno ya Mungu. Ufahamu. Unajua, maneno ya Mungu tunaweza kuisahau. Ndio sababu kila ibada Mkristo anapaswa kukutwa kila ibada kumisa. Kule kumisa Biblia inasema hivi: imani uja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Kristo. Wewe mumwezi uko naenda kumisa mara moja. Unaenda mara moja. Hivi bilifundishwa huku, haujui. Utaenda siku moja. Mafundisho ilifundishwa mkatikati ya juma, haukuijua. Kumbe ndio shida utapambana nayo kule, unafikia shetani anakupika mweleka. Haleluya. Maneno ya Mungu tunaisaulikaka. Usifikiri hata uko nani kama hausikii maneno ya Mungu tena, unaisahau. Shetani anakushinda. Ufahamu. Ile ndio silaha ya kwanza. Ufahamu. Tunasema ufahamu ni upofu mkubwa, yaani kutokufahamu.
Nasoma Biblia kule kwenye kitabu cha Mwanzo sura 21. Mwanzo sura 21 verse 14 hadi 19. Mwanzo 21 14 hadi 19 nasoma. Abrahamu akaamka asubuhi na mapema, akatua mkate na kiriba na maji, akampa Ajiri, akamtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yalipoisha katika kiriba, Ajiri akamlaza kijana kichakani. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akamsikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Ajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Ajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Haleluya. Tunasema kutokujua ni upofu mkubwa. Unaona maneno ya Mungu iko nguvu. Kuko maneno ingine haujui, na kama haujui uko kipofu kuile maneno ambayo haujui, unaweza kuingia mumtego wa shetani. Hapa ni Ajiri. Ibrahimu anamzala Ismaeli. Kisha kuzala Ismaeli, Biblia inasema kumbe Mungu aliona Ibrahimu atamzaa Isaka, ndiye mtoto ambaye alikuwa na maagano na Mungu. Biblia inasema hivi, Sarai anamwambia Ibrahimu, toshe huyu mwanamke na mtoto yake, batoke hapa. Ibrahimu anaanza kuona hatu toto ni tuwili tu wanaume, nitoshe moya. Mungu akamwambia Ibrahimu, kubali maneno ya Sarai, umtoshe na mama yake wote. Ibrahimu anabeba Ismaili kupika padeka, kutia mai mujage tele, twende. Biblia inasema banafika mujangwa. Mule mujangwa banafika, anamupa Ajiri maji na kumpa bebe wake mwende. Sababu Mungu alisema hivi, kwenye huyu weko naenda na yeye atakuwa taifa kubwa. Mai mujangwa, unajua mujangwa ni nafasi ya joto, nafasi ya jua ya hatari, hamuna miti, mai inaisha. Ismaeli anaanza kulia. Ajiri anaona hivi, huyu mtoto sitaki afe mu mikono yake, taonekana mpumbavu. Kumbe niende limuweke chini ya mti kwenye atafia, mimi mwenyewe nisijue, niende lwangu. Biblia anasema kule anaenda Ajiri anaanza kuangalia. Ismaili eko nejinyolosha, analia. Malaika wa Mungu anamtokea huko, Ajiri, uko na nini? Wende umuinue kijana, mchukue mtoto, kwa maana mimi Mungu nasikia kilio cha kijana, na yeye ule Ismaili atakuwa taifa kubwa. Ndio Mungu sasa akamfumbula macho.
kisha kumfumbula macho, angalie hivi, kumbe peko mai. Kubeba mai kumshotea kunywa, kushota ingine ale. Unajua shetani hauwezi kumshinda kama haujui maneno ya Mungu. Hautamshinda. Benzako bienye beko banaona ni zambi, kwako utaona ni kawaida. Utaona uko na paka rangi mafuta, uko na ipakala verni. Hapana. 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 Hapana, haiko zambi. Kumbe dunia mzima si bote tutakufa. Mungu atuhurumie sana. Kufahamu maneno ya Mungu. Ile ndio silaha ya kwanza. Uwezi kumshinda shetani kama haufahamu maneno ya Mungu. Haufahamu. Kujua maneno ya Mungu ni hivi, niko na ubiri maverse mkutosha hivi. Bengine banasema fulani ni homme de parole. Kweli. Homme de parole ni kutosha maverse. Homme de parole ni kuishi maneno ya Mungu vile inasema. Haleluya. Ule mwenye kutembea mboka wa Mungu ndio homme de parole. Hata ajui kuhubiri. Hata ajui. Kama iko na boka wa Mungu, kenye kusema neno la Mungu na yeye anakifuata. Kile kinakatazwa neno la Mungu na yeye hafanyake, ndio homme de parole ule. Unajua shetani yako na njia nyingi. Shetani yako na njia nyingi. Siku moja Biblia tukisoma Mwanzo 26 verse 1 kushuka mpaka chini, Biblia inasema hivi: kile kipindi cha Isaka kulikuwa njala tofauti na ile ya Ibrahimu wakati alitoka mwinchi ya Kanaani kushuka Misri. Kipindi cha Isaka sasa, ile njala ilikuwa zaidi. Na kama ile njala ilikuwa zaidi, Biblia inasema hivi: Isaka anaenda kwa Abimeleki, mfalme wa Wafilisti. Abimeleki ni cheo, jina ya cheo cha mfalme wa Wafilisti. Aliitwa Abimeleki. Sawa Farao alikuwa anaitwa mfalme wa Misri. Farao ni jina la cheo. Anaenda anamwambia, njala inapita, mie nataka nyende Misri. Nyende Misri. Mungu akamwambia, anamtokea Isaka, usiondoke hapa muinchi ya bugeni. Usiondoke hapa muinchi ya bugeni, uwe hapa. Mimi Mungu takuwa pamoja na wewe. Kisha kuwa pamoja na wewe nitakubariki. Haleluya. Unajua baraka ya kwanza katika maisha yetu sisi ni kuwa pamoja na Mungu. Ukisha kuwa pamoja na Mungu, uko na kila kitu, uko nakyo. Hii nakwambia ni kweli. Ukiwa na Mungu tu basi. Sababu Biblia inasema hivi, baraka za Mungu utajirisha. Mtu mwenye kuwa na baraka ya Mungu, yani mtu mwenye kuwa na Mungu ndani ya maisha yake, ni mwenye kubarikiwa. Haleluya. Usiangalie mazingira ya maisha. Usiangalie jinsi uko naishi leo. Usiangalie sababu jana ulidaiwa deni. Usiangalie sababu alikudharau sababu ya maisha mbaya. Haimaanishi ya kwamba huna Mungu maisha. Hapana. Hapana. Isaka anaikala, njala inaluma. Unajua munyumba kama mnaingia njala bukomvi butakuya. Mara ingine mama anaanza kulama, si banaume babure hapa huyu baba bade. Njoo hivi maisha yo, tafuta we mwanamume. Unaona kama njala inaingia munyumba, msilaumiane. Muombe Mungu emsaidie. Mwe kuanza huyu anasema huyu, mtampa shetani nafasi.
Isaka anaikala kimya. Huyu shetani wa njala anakuya hivi. Hapana. Akabeba yembe, akabeba mpanga, akabeba shoka, sababu aliona ile nchi iko nchi nzuri. Akaanza kulima. Isaka akaanza kulima. Anaanza kulima. Biblia inasema ule mwaka alivuna mara 100. Unaona? Mara 100. Haleluya. Problem ni akili, yaani kufahamu. Uwezi kushinda shetani wa njala kama hutaki kufanya kazi. Amen. Fanya kazi. Paulo aliandikia Bakristo bakanisa la Tesalonika, safari yake ya kwanza. Ukisoma Tesalonika 4 verse 13 kushuka, ile ndio safari ya kwanza. Paulo anabaandikia hivi: vile Yesu atakuja kuchukua kanisa, tutaenda hewani kumlaki Bwana milele. Batu bakaona tuko na safari ya kwenda mbinguni. Bakaacha kutumika makazi ya mikono. Habakutumika tena. Habakutumika. Kule wa Tesalonika, kukanisa la Tesalonika, habari inatoka tena. Banamwambia Paulo asema, Bwana mtume, huku kwenye ulikuya, ile mafundisho ulifundisha mbele, batu huku banaacha kazi. Beko banachunga kurudi kwa Yesu. Paulo akabaandikia sasa barua ya pili kwa Watesalonika. Akasema, mara ya kwanza nilimiambia tena, na hivi nimiambia tena, mtu mwenye hataki kufanya kazi asilie. Haleluya. Njala ikiingia usiombe Mungu, Baba fanya muujiza, fanya muujiza. Baba, Mungu hawezi kutosha dolari mule yulu kutupia. Hapana. Tambua, fahamu ya kwamba kwa vile njala inaingia, unamuomba Mungu nipe nguvu nifanye kazi ya mikono. Kufahamu ni silaha ya kwanza ya kumshinda shetani. Silaha ya kwanza ya kumshinda shetani. Unajua, siku moja Yesu alikuwa anapita Luake. Wakati Yesu yuko anapita, kumbe kulikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa na udhaifu wa kutokwa damu muda wa miaka 12. Anaenda kuona bajenekologe bote. Alikuwa na bitu munyumba hana tena. Ile probleme yake iko pale pale. Biblia inasema hivi: huyu mwanamke alitambua, alifahamu, alimfahamu Yesu. Alimfahamu. Akapata habari yake ya kwamba Yesu Mnazareti atapita hapa. Huyu Yesu tunafahamu, asema ndio. Okay. Biblia inasema hivi, wakati batu beko banakuja tele beko banapita, ule mama anasema mumoyo wake hivi, asema hivi, Yesu eko nakuya kupita hapa, kama tagusa pindo la vazi lake tu tapona. Ni kweli kuona batu hakuwa na ginsi. Kwanza batu ba ile shida balikuwa banatengwa mbali, sababu balikuwa najisi. Ule mama, Biblia inasema hivi, akashuka, akajipenya pole, hana lazima ya kumgusa Yesu wote. Pindo tu ya vazi, akapitisha mkono, akagusa vazi, basi. Biblia inasema hivi, ule mama akapona. Lakini Yesu anauliza,
ni nani alinigusa. Wanafunzi baki bana Bwana. Si unaona mambo. Batu maelfu beko banapita, uulize ni nani alikugusa? Akasema, mguso uko tofauti. Sababu najisikia nguvu zinatoka mwilini mwangu. Yesu akauliza. Ule mama akataka kusema kweli yake yote. Eko anaenda anatetemeka, Bwana, ni mie. Yesu akamsifu asema, wewe binti, imani yako, uwe na imani kubwa, imani yako inakuponya. Haleluya. Kwa nini? Huyu mama kama alifikia kupata muujiza, sababu alimfahamu Yesu. Alifahamu jinsi Yesu anaponya, alifahamu miujiza yake, alifahamu ya kwamba nikigusa tu tapona. Unajua, huyu Yesu hana samu wanadamu. Yesu anaweza kumponya mtu hata hafahamu. Yesu wakati alipokuwa angali hapa duniani, aliponya batu aina tatu. Aina ya kwanza, aliponya batu kwa imani ya bopeke. Kama huyu mwanamke bakipofu Bartimayo, ni imani yake yeye mwenyewe. Bwana uniponye, Bwana unifanyie hivi. Akamponya. Batu bapili alibaponya kwa sababu ya imani ya marafiki. Ule mgonjwa wa kupooza, Yesu weko msinagogi, mnyumba ya batu, banapanda na rafiki yabo yulu, banavunja malata kumshusha kukitanda pale. Yesu akasema, umesamehewa dhambi zako. Hakupona kwa imani yake, ni imani ya marafiki yake. Aina ya mwisho ya watu ambao walipokea miujiza uponyaji, kwa buluma bwa Mungu. Haleluya. Buluma tu. Ule wa Yohana sura 5, pakisima kia maji Betsaza eko pale. Yesu anamuuliza, wewe uko hapa miaka 38, unataka uwe mzima? Asema, Bwana, mie niko hapa, basi mtu mwingine malaika wakati anakuja kutibua maji sina mtu wa kunitia. Eske ndio jibu? Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Jibu ni ndio. Eske alikuwa na imani ya kuponya? Hakuwa na imani ya kuponya. Lakini Yesu kwa buluma bwake akamponya. Haleluya. Kwa hiyo siye tupone, siye tumshinde shetani kwa sababu ya kumfahamu Yesu. Sababu ya kumfahamu Yesu. Ile ndio silaha ya kwanza. Ufahamu. Ufahamu wetu. Ufahamu. Silaha ya pili. Silaha ya pili ya Kristo kumshinda au kumpinga na kumshinda shetani. Silaha ya pili ni hekima. Hekima. Hekima ni kujua namna ya kufanya. Hekima ni kujua namna ya kujiondoa mumtego. Hekima ni kujua namna ya kujitosha mu maneno. Haleluya. Ndio hekima. Hekima. Tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza sura 3 verse 10 hadi 27.
Wafalme wa kwanza sura 3 verse ya 10 hadi 10 na hadi 12. Wafalme wa kwanza sura 3 verse 16 hadi 27. Biblia nasema hivi: Sulemani aliomba hekima kwa Mungu. Kama aliomba hekima, akamuomba Mungu hivi: Mungu, unipe akili ili niweze kujua jinsi ya kuingia na kutoka, au jinsi ya kujua kupambanua, kujua mema na mabaya. Ndio hekima ile, au kuwa na akili ya kupambanua, kujua mema na mabaya. Sulemani akamuomba Mungu. Kisha kumuomba Mungu, kukatokea shida mutawalo wake. Shida inatokea, Biblia inasema bakaaba 2 beko banapangia munyumba moya. Huyu anazala, huyu anazala. Bote banazala, kila muntu eko na bebe wake analala naye. Kumbe huyu mwenzake moya ni mtu mwenyewe, kama analala anaweza kuanguka hata kukitanda, hajui. Si tunaita busalu. Anamfinyanga mtoto yake anakufa. Anakufa. Kisha mtoto kufa, Biblia inasema akalamuka, anaona mtoto yake anakufa, njoo anabeba mtoto wa mwenzake ule mzima, anamuweka mke yake kifua, kubeba huyu maiti kumwekea mwenzake na kulala. Mwenzake analamuka, huyu mtoto anakufa, hana wangu ni huyu. Mwenzake akasema hapana, huyu mzima ni wangu, wako ni ule. Sia tunasemaka hivi, batu mbili abapasho kubishania muhindi au lungazi paka batu 3, paka kupatikane mtu wa 3. Ule ndio anaweza kuamua. Maneno inafika kwa mfalme Sulemani. Ule mfalme Sulemani sasa anebauliza huyu mama mwenye kuwa na bebe asiye wake mwenye kufa, anajieleza, asema huyu ndio wangu. Ule naye anasema pana, ule ni wake, wangu ni huyu. Sulemani anasema hivi, kumbe problem ni huyu mzima. Mulete mpanga tukabule katikati, wewe upate yako sehemu, huyu naye yake sehemu. Mpanga unakuya, mwenye mtoto yake, mwenye damu yake anasema hivi, mchunge. Huyu mtoto mumupe awe wake, mie takuwa namuonea hata kwake, mwache. Ule mwenye hana wake, hana mtoto wake, anasema hivi, mumuue tuchelewe shebote. Mfalme kumbe weye hauna mwenye mtoto. Mwenye mtoto ni huyu, mumupe mtoto yake, anapewa. Haleluya. Kwa kutaka kumshinda shetani, hekima ni silaha ya pili. Unajua hekima, neno la Mungu, mtu mwenye kuyala maneno ya Mungu na hekima inakuyaka. Atamu mamitualite, atamu makundi mbalimbali ya batu basio mjua Mungu. Leo beko banatafuta batumishi ya Mungu baingie mu mamitualite, beko na maneno ya Mungu banaweza kuituongoza mzuri. Haleluya. Ngoja nitie mfano moja.
nilikuwa nasoma kitabu kimoja, ni daktari wa magonjwa ya akili. Ule daktari wa magonjwa ya akili, mgonjwa wake moya anatoroka, anakimbia. Banaanza kumtafuta ule mgonjwa, banamtafuta ule mgonjwa, banamupata. Ule mgonjwa anaenda kupanda kutanki ya maji yulu kule, anapanda kule yulu, anapanda yulu ule mgonjwa wa akili. Njo sasa bamama benye kushota mai hapa chini, eko ne baambia pale, asema bo, nataka nijitupe nijiue tu bamama. Acha. Yeye eko anasema vile, tejitupa nijiue, bote banaanza kulia. Mtu mmoja anasema, mie huyu bwana namuyua ule wa bazimu. Kumbe nyene limuambie daktari wake anaweza kuwa na kia kufanya. Huyu akianguka tutapata maneno. Daktari anaitwa, kule mgonjwa wako njoo hivi. Yeye ule yulu kumatanki ya mai yulu, batu bale weko nasikia kulia, njoo anataka kujitupa. Kweli aseme okay, twende. Anavala bluzo, anabeba mamikasi yabo ile bana opere nayo batu, byote biko kumkono. Anafika, anamuita kwa jina fulani, preza. Bo, unataka kujitupa? Sema ndio. Manake pale shetani anatukuzwa sasa. Batu banaanza kulia. Asema okay, wewe usihangaike kujitupa. Mie kenye nataka kufanya ni hiki. Nataka tukate hii yote mabeto hii, tuvunja, alafu njoo utaanguka bie. Dokta hapana, dokta. Sema wewe ulisha sema utajitupa. Usijitupe, chunga si tuvunje hivi biote alafu wangu. Hapana dokta. Anaanza kushuka pole kushuka. Ale, kumfunga kamba, ale kumuingiza. Haleluya. Hekima inamshinda adui. Hekima inashinda shetani. Hekima ni silaha kubwa ambayo inaweza kukufanya wewe ushinde mipango ya shetani kwa sababu ya hekima. Hekima. Unajua hii maneno bengine banaona hii maombi yenye kuombwa, bengine banaitumia mnamna mbaya, lakini ingawaje hatujafika kuile silaha ya maombi, hatujafika. Lakini hii silaha mbili ndio silaha mbili yenye kuwa na nguvu: hekima na ufahamu wa maneno ya Mungu. Hekima. Twende kusilaha ya tatu. Silaha ya tatu ni maombi. Sasa maombi ni silaha ya nyuma. Unajua leo Mungu wetu anakuwa sawa ni robo. Haleluya. Mungu tunamuweka sawa robo. Batu kuma jamaa yabo au jamaa moya banazongana. Shangazi njoo aliua shangazi. Bo, twende kumaombi, twende kumaombi. Kwenda kule kumaombi, mulombi anaingia. Bwana anasema ni kweli shangazi yenu fulani njoo alifanya hivi. Bukomvi bunaendelea. Mungu ana robo hata. Mungu ana robo. Leo bote bachawi, bote bafumu tuko nabo makanisa. Ba mingi ni bale banaanzisha biumba ya maombi.
utebaona mubyumba bya maombi mule beko amsomwi Biblia, sababu wakati tunapoomba maombi tunapaswa kusoma maandiko ili imani yetu isimamie kuile andiko. Haleluya. Uwezi kuomba maombi muhewa tu, tuombe kifulani, tuombe kifulani. Hapana, lile neno la Mungu njoo miguu ya imani yenu inasimamia pale. Njoo mko naomba kitu fulani, muyabo maombi abasomi Biblia, habasomi. Njoo kuanza kuomba. Balikuwa naombea haki kutoka mwiki banakuwa kukile kutoka bote tuko nabo kwa kutaka kuibatambua, habasomi Biblia maombi. Tukisoma Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni wana 7 washikewa, nadhani 19 kule usome tu bote. Biblia inasema wana 7 washikewa. Aliyekuwa kuhani balijua baba yabo vile iko naomba. Sasa bakaona kichaa, mtu wa bazimu heko natembea. Banasema hivi, wewe wa bazimu, kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo, toka. Ule wa bazimu anebasikia tena banasema, wewe mwenda bazimu, toka kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Mwenda bazimu anebauliza, Yesu namjua, Paulo namfahamu, ninyi ni akina nani? Anebauliza, mujitaye mko banani? Biblia inasema ule mwenda bazimu alienda kuibarukia, kupasula mavazi yabo yote, kuharibu kila kitu. Banaenda bio. Sababu maombi peke haiwezi. Kinachotangulia ni ufahamu wa neno. Haleluya. Sababu kama unafahamu neno la Mungu, ndani uko na protection. Sasa ufahamu na hekima. Maombi sasa ndio silaha ya tatu ya kuweza kumshinda adui. Tukisoma mu Biblia, kama tunaanza tangu Agano la Kale, maombi ilifanya kazi kubatumishi ya Mungu ba Agano la Kale. Ilitenda kazi. Bakina Danieli, bakina Shadrach, Meshach na Abednego, watumishi mbalimbali, maombi yao ilifanya kazi. Kama tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12 verse 1 hadi 10, tukisoma tena Esther sura 4 kuendelea, tangu verse ya kwanza kuendelea, Esther na Wayahudi waliomba maombi, miujiza ilitokea. Kama tunaanza na kitabu cha Esther, unajua hiki kitabu cha Esther ni Wayahudi wale ambao walibaki Babeli, hawakupendezwa na kurudi Yerusalemu tena. Sababu kundi ya kwanza ilirudi na Zerubabeli, kundi la pili likarudi na Ezra, na kundi la tatu likarudi na Nehemia. Mule balitoka kuko bengine bakupendezwa na maisha ya kurudia Yerusalemu tena, bakabaki kule. Njo bale balipatwa na janga la kuuawa na Hamani. Bayahudi banataka kuuawa bote bebauwe. Biblia inasema hivi, Mordekai alisimama, Bayahudi bote banavala magunia, banejimwanga maivu, beko banalia,
Esta kwenye eko anaona, anatuma mtumishi, mwende mumuulize Mordekai kule, kuko nini? Mordekai anasema hivi, wende umwambie Esta, umwambie hivi, tunakusudiwa kufashie bote Bayahudi, afanye nguvu, amuone bwana yake mfalme, kama tutapata neema ya kupona. Ule mtumishi anaenda kumwambia Esta. Esta anasema hivi, haitawezekana mimi kumuona mfalme, kwa sababu siruhusiwi mpaka mwezi mzima. Hivi nikipita mbele yake, kama hakuninyoshea fimbo, basi nakufa. Mordekai alisema neno moja, asema mwende mumwambie. Esta anasema vile, ajui kama aliwekwa kule kwa mfalme Asuero kwa sababu ya neno kama hii. Kama wokovu hautatokea, wokovu wa Wayahudi hautatokea kwa njia yake, utatokea kwa namna nyingine, lakini yeye na nyumba ya baba yake batakufa. Biblia inasema Esta akasema, tuombe Mungu, muibambie siku 3 bila kula wala kunywa, na mimi siku 3 bila kula wala kunywa. Baliomba ile maombi. Matokeo ya maombi, Hamani alitundikwa olieya Mordekai kutundikwa. Kumbe maombi ni silaha ya kufanya kazi. Leo unajua hata batumishi bengine habataki hayo maombi tena, habataki. Na kama utakatala maombi, huduma yako hamtakuwa miujiza. Hamna. Kuko bengine bakubwa beko banakatala maombi, kienye kitaonekana ku maombi akiambiwa anapinga. Mungu atuhurumie sana. Yeye ndio mkubwa, sasa utafanya nini? Akimkatalia yenye Mungu anasema, hata ni Mungu wa kweli anasema, muachane na bile bia matabiri bile biko na pasula makanisa. Habi pasuli makanisa. Tatizo ni wewe. Maombi ni silaha nyingine ya kuweza kumshinda shetani. Sababu maombi itasaidia imani yako. Kwanza maombi ni kuongea na Mungu. Tena ile maombi itakufanya ushirikiane na bashirika bengine. Tena ile maombi itakufanya uwe na ushirika na Mungu. Maombi. Silaha ya 3, maombi. Silaha ya 4 ni damu ya Yesu. Silaha ya 4, damu ya Yesu. Kama tunaanza Muagano la Kale kusoma kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka kwa watoto wa Israeli katika nchi ya Misri. Biblia inasema sura 12 ya Kutoka, Mungu akamwambia Musa, katika kila nyumba mtakapomla mwana kondoo wa Pasaka, mchinje ule mwana kondoo wa Pasaka kulingana na hesabu ya watu wenye kuwa ndani ya nyumba ile. Mchukue damu yake, mupake kwenye miimo ya milango. Malaika wa kuharibu, malaika wa kuua, wakati atakapopita katika nchi ya Misri, wakati tu anapoona damu kwenye muimo wa milango kumalento, atapita juu. Hawezi kuingiza kifo mule, anapita juu. Kule mlango ambako hakuna damu, anaingia kuua. Biblia inasema bazaliwa bakwanza bote, baba na damu,
banyama, bandege, bakila aina mu Misri, mukila nyumba mlikuwa mshiba. Lakini watoto wa Israeli walikuwa wanafurahi manyumba sababu ya ile damu ya mwana kondoo. Unajua damu ya Yesu, imani yenye kuwa na damu ya Yesu ni imani iko na nguvu, ni imani ya kumshinda shetani kwa sababu ya ile damu ya Yesu. Ngoja tusome Ufunuo sura 12. Ufunuo sura 12. Ufunuo sura 12 verse ya 7 hadi 11. Verse ya 7 hadi 11 nasoma. Biblia inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile joka nalo likapigana nao pamoja na malaika wake, lakini hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Lile joka kuu likatupwa, yani yule joka akatupwa chini, yani hawakushinda. Lile joka kuu likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni. Ndio Yohana sasa anaanza kusema, akasikia sauti kuu mbinguni wakati joka na malaika zake wanatupwa hapa chini. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu, yaani kunakuwa ushindi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshindani wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Haleluya. Ona, Yohana anaeleza ushindi ambao tumeupata ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Bila damu ya Yesu kumwangika, hakuna nguvu ya ushindi kutoka nafasi yoyote ile. Damu ya Yesu. Ndio sababu usiogope kualika damu ya Yesu katika maombi yako. Bwana naalika damu yako. Yenye kuitufanya leo kuishi ni damu ya Yesu. Hakungekuwa mtu wa kusimama, hakungekuwa imani yoyote yenye kuwa na nguvu isipokuwa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Niseme sasa silaha ya mwisho, sio ya mwisho. Ya mwisho tutaimaliza dimanche ya mwisho leo. Silaha ingine ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Unajua neno la Mungu njoo hii Biblia, hii maandiko matakatifu, njoo maneno ya Mungu. Neno la Mungu ni silaha ya ajabu ya kumshinda nayo shetani. Wakati ule siku moja
Yesu anaingia kwenye kifungo muda wa siku 40 bila kula wala kunywa. Lakini Biblia inasema hivi, Shetani anakuja kumjaribu kwa vile alikuwa na njala. Anamwambia, kama wewe kweli uko mwana wa Mungu, beba mawe haya uigeuze iwe mikate. Neno la Yesu inasema imeandikwa kwamba mtu aishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Haleluya. Imeandikwa, ndio neno la Mungu. Mtu mwenye kuwa na maneno ya Mungu hana mtu wa kuchezea. Haleluya. Tuliisha sema kuwa na maneno ya Mungu haiko kuhubiri mzuri, hapana, ni kuishi. Yaani ndani ya ule mtu muko Mungu, ni Mungu mzima anaishi ndani yake. Atamkamatie njama ya aina gani, ile maneno ya Mungu iko ndani yake, ni ulinzi wa ajabu. Itamlinda usiku na mchana, hata tikisika hawezi. Maneno ya Mungu ndio sababu wakati maneno ya Mungu iko nahubiriwa, wewe mwezi unaenda mara moja au mwezi mara 2, unaona ile imani haitakuwa na mizizi, haitakuwa na mizizi. Juu maneno ya Mungu iko theoric tena iko pratique. Yenyewe ulisikia ndio unaanza kubitumikisha. Wewe ukibisikia bile utabitumikisha je? Yenyewe ukusikia utabitumikisha je? Kumbe watumishi wapendwa, Shetani ni adui wetu. Shetani hana rafiki yetu sisi, hapana. Yenye bengine bale benye kukemea mapepo, unaona anamkemea, anakemea. Anamuuliza, unatoka wapi? Natoka kuzimu, mie ni nani? Nani alikutuma? Ule utumishi uko na maerere, uko naongea na Shetani. Kemea atoke. Ule mwenye uko nauliza anaweza kuja kukuzalia maneno. Haleluya. Mie niko na Mkristo moja mkanisa, alitoka kanisa ingine. Bile bya mkuuliza, uko pepo ulitoka wapi? Nani alikutuma? Sababu gani alikutuma? Shetani asemake kweli yote, atakuja kuingiza neno lingine, ile maombi mtasambala. Kemea atataye na niwe ufe tu na kukemea paka atoke. Basi inaisha. Huyu Mkristo alitoka ile kanisa kuya mule banani sema blosi mumaombi, bakatabiri yasema fasi yenye kuikala ule peko giza, na bazazi bote bakatoka. Hekima, kulikosekana hekima. Kwa kweli Shetani hana rafiki yetu. Shetani ni adui. Kama ni adui, ndio sababu tulipenda kueleza silaha hizi, karibu silaha 5, na tunaeleza silaha 5. Basi tunapata njia ya kumpinga Shetani, na uwezi kumpinga Shetani kama una ile silaha. Kwa hiyo tumuombe Mungu, tumwambie Mungu ya kwamba Mungu utusaidie tuwe na silaha ya kumpinga Shetani katika imani yetu.
Haitawezekana mchungaji atoke kwake mkupita kukila nyumba. Sasa shetani akifanya ni vigumu. Ni wewe sasa na imani yako usimame buima mbele ya Mungu wewe peke. Tuombe Mungu. Baba Mungu, tuko mbele yako. Sisi tunasimama. Neno lako linatufundisha. Mungu, njia ya pili ya kumshinda shetani. Njia ya pili ni kumpinga shetani. Hatuwasiliane na shetani, lakini kwa vile ni adui, ndio sababu utuvike zile silaha za kumpinga shetani. Shetani ashindwe. Wakati tunaposimama mbele ya mlango tukibishana na shetani, asiwe na kia kufanya, kwa sababu ya zile silaha: ufahamu, hekima, maombi, damu ya Yesu, neno lako. Ni vitu ambavyo vinaweza kumshinda shetani. Shetani hawezi kuja kama malaika. Shetani anajifanya kuwa mwanadamu nyakati zingine. Ndio sababu Mungu, sisi hatuwezi peke yetu, lakini tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunaamini mkono wako itakuwa juu yetu. Tunamtazamia Roho Mtakatifu. Tunataka mafuta yako ifanye kazi katika imani yetu. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wa neema. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunataka iwe mbegu yote kwa wakati wake, na kutufanikisha katika vita tunavyofanya vya kila siku na saha vya yule adui shetani. Naamini Mungu, uwezi kutuacha, utakuwa pamoja nasi. Neema na baraka yako itakuwa nasi katika jina la Yesu. Amen. Na Bwana atubariki. Amen.